नमस्कार चाषी बंधु माने आम संगठन आग्रिजीवन फार्मिंग को स्वागत। चाषी भाई माने घुसुरी पालनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंश हेउछि आपणकर मोटा घुसुरी गुडी को सठिक समय रे एवं सठिक मूल्य रे विक्रय करिबा। प्रायतः घटे जे चाषी माने मास मास धरी कठिन परिश्रम करी घुसुरी पालन करंती, सेमानंकु खाइबाकु दियंती, सेमानंको पाई टंका खर्च करंती, किंतु जेतेबेले बिक्री करिबार समय आसे सेमानंकु भल दर मिले नाही। अनेक समय रे दलालंको कबळरु चाषीमानंकु कम मूल्य रे घुसुरी बिक्री करिबाकु पड़िथाए। केतेबेले सेमानंको पाखरे बजार विषय रे सूचना न थाए एवं केतेबेले सेमाने सठिक क्रेतांको पाखरे पहुंची पारंती नाही। अनेक चाषी भल लाभ पाइबा पाई केते ओजन रे घुसुरी बिक्री करि पारिबे ताहा मध्य जानि पारंती नाही। एही कारणरु कठिन परिश्रम सत्वे सेमाने सठिक लाभ पांती नाही। जदि आपण मध्य एपरि समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे चिंता करंतु नाही। एही वीडियो रे आमे आपनंकु कहिबु जे मोटा घुसुरी विक्रय करिबार सठिक उपाय न एवं आपण किपरि आपनंको घुसुरी पाई सठिक मूल्य पाई पारिबे। एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहा द्वारा आपण मध्य एही सूचनार लाभ उठाई पारिबे एवं आपनंको कठिन परिश्रम पाई सठिक मूल्य पाई पारिबे। तेणु चाषी भाई माने आजि एही वीडियो रे आमे मुख्यतः चारोटी विषय रे आलोचना करिबु। प्रथम विषय हेउछि मोटा घुसुरी विक्रय पाई सठिक ओजन एवं क्रेतांको सह सीधासळख संपर्क। द्वितीय विषय हेउछि विक्रयर विभिन्न उपाय कंसाई, व्यवसायी, बजार एवं होटेल, रेस्टोरेंट। तृतीय विषय हेउछि पाइकारी विक्रय एवं सठिक दर पाइबार पद्धति। चतुर्थ विषय हेउछि सरकारी योजना एवं रेफरल सिस्टम माध्यमरे स्थायी क्रेता सृष्टि करिबा। एही वीडियो विषय रे आहुरी आलोचना करिबा पूर्वरु समस्त घुसुरी चाषी बंधुमानंकु अनुरोध जे जदि आपण एपर्यंत आमर कृषि जीवन चैनल एवं पृष्ठा को सब्सक्राइब एवं अनुसरण करिनाहांती तेबे दयाकरी ताहा करंतु, कारण एठारे आमे घुसुरी पालन सहित जड़ित नूतन एवं गुरुत्वपूर्ण सूचना निरंतर अपलोड करूछु। तेबे आसंतु एही वीडियोर प्रथम विषय रे आलोचना करिबा एवं ताहा हेउछि मोटा घुसुरी विक्रय पाई सठिक ओजन एवं क्रेतांको सह सीधासळख संपर्क। चाषी भाई माने जेतेबेले आपण आपणंकर घुसुरी विक्रय करिबा कथा चिंता करंती प्रथमे मने रखंतु जे घुसुरीर ओजन 80 रु 120 किलोग्राम मध्यरे हेबा उचित। एही ओजन को बजार रे सर्वोत्तम बोली विवेचना करा जाय एवं एहा भल मूल्य पाइथाए। जदि घुसुरी बहुत छोट होइथाए अर्थात बटन घुसुरी तेबे एहार दर एक मोटा घुसुरी अपेक्षा कम होइथाए। सेहीपरि जदि घुसुरी बहुत मोटा होई जाय तेबे एहार मांस अधिक मोटा होई जाय एवं क्रेता माने कम मूल्य कुहंती। तेणु सठिक ओजन रे विक्रय करिबार सठिक समय चिन्हट करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एबे क्रेतांको सहित जोगाजोग करिबार कथा आसुछि। स्थानीय कंसेई किंबा व्यवसायींको सहित सीधासळख जोगाजोग करिबाकु चेष्टा करंतु। कंसेई मानंकु आपणंको फार्म को निमंत्रण करंतु एवं सेमानंकु घुसुरीर गुणवत्ता देखांतु। थरे सेमाने निश्चित होइगले जे आपणंको फार्म भल एवं सुस्थ घुसुरी उत्पादन करे सेमाने आपणंको ठारु किनिबा पाई बारंबार आपणंको पाखकु आसिबे। सीधासळख विक्रय दलालंको कमिशन संचय करे एवं आपण अधिक लाभ पांती। एबे आसंतु एही वीडियोर द्वितीय विषय रे आलोचना करिबा एवं ताहा हेउछि विक्रयर विभिन्न उपाय कंसेई, व्यवसायी, बजार एवं होटेल, रेस्टोरेंट। चाषी भाई माने घुसुरी विक्रय करिबा पाई केवल गोटिए उपाय उपरे निर्भर करंती नाही। आपणंकर अनेक विकल्प अछि। आपण सीधासळख स्थानीय कंसेईमानंको सहित जोगाजोग करि पारिबे। एहा व्यतीत बड़ व्यवसायी अछंती जेउमाने एकाथरे अनेक घुसुरी किनंती। जणे व्यवसायींको सहित कारबार करिबार सुविधा हेउछि जे आपण एकाथरे संपूर्ण कंसाइनमेंट विक्रय करिबार सुजोग पांती एवं बारंबार विभिन्न क्रेतांको खोजिबाकु पड़े नाही। एहा व्यतीत गोरु बजार एवं मेला बहुत भल विकल्प। एही बजार रे अनेक व्यवसायी, कंसाई एवं चाषी एकाठी हुअंती। एठारे आपणंकु सठिक दर जानिबा एवं सस्ता मूल्य जानिबार सुजोग मिलिथाए। आजिर समय रे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुड़िक मध्य बहुत उपयोगी प्रमाणित हेउछि। आपण किंबा रे आपणंको फार्म विषय रे सूचना एवं घुसुरीर फोटो पोस्ट करी क्रेतांको सह जोगाजोग करि पारिबे। एहा व्यतीत होटेल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट गुड़िक मध्य बड़ क्रेता विशेषकरी सहर गुड़िकर बड़ होटेल एवं मांस जोगाणकारी जदि आपण सेमानंको सहित संयोग करंती तेबे आपण नियमित जोगाणर सुजोग पाई पारिबे। एहीपरि भाबरे आपणंको पाई अनेक रास्ता खोला रहिथाए। एबे आसंतु एही वीडियोर तृतीय विषय रे आलोचना करिबा एवं ताहा हेउछि होलसेल विक्रय एवं सठिक दर पाइबार पद्धति।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଷୁରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁଳ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଉଭୟ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକାଥରେ ଭଲ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 20 ବିନା 50ଟି ମୋଟା ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ମାଂସ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ରେତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଏକାଥରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣ ପାଇପାରିବେ। ପାଇକାରୀ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ, ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଜାର ଦର ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କମ୍ ଦର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମଣ୍ଡି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରର ଦର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସହଜରେ ସଠିକ୍ ଦର ପାଇପାରିବେ। ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରୟ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ ଦଲାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ରେତା ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ କମିଶନ କାଟିବେ। ଏକ ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରୟରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତେଣୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ, ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓର ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ରେଫରାଲ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ରେତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୁଷୁରୀ ପାଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ କ୍ରୟ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ହାରରେ ଘୁଷୁରୀ କ୍ରୟ କରନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ ପତନର ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏହାକୁ ଏକ ରେଫରାଲ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କ୍ରେତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରୟରେ ଏକ ଛୋଟ ରିହାତି କିମ୍ବା କମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ରେତା ଆଣିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ବିଜ୍ଞାପନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଆପଣଙ୍କ ଘୁଷୁରୀର ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଘୁଷୁରୀକୁ ମୋଟା କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପୁସ୍ତକ। ଏହା ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ମାଂସ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ପାଇକାରୀ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନର ପଦ୍ଧତି, ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଘୁଷୁରୀକୁ ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମର ସଂଗଠନ, ଆଗ୍ରିଜୀବନ, ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହା କୃଷି ପରିଚାଳନା, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲାଭଜନକ ବିକ୍ରୟର ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆମର ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ କରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।